ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಅನ್ವೇಷ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿದೆ. ಅನ್ವೇಷ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ 2026ರ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. PSLV C-62 ಮೂಲಕ ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಿಡಗಂಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶತ್ರುಗಳ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಲಾಂಚರ್ ಹಾಗೆ ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಭದಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಸರಹದ್ದಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಇಡತ್ತೆ. ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡತ್ತೆ. ಅವರ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಕ್ಕಿದೆ. ಇದು 2026ರ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ PSLV V-62 ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ PSLV V-62 PSLV C-62 ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ PSLV ಅಂದ್ರೆ C-62 ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಭಕ್ಕೆ ಹಾರತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ. All stations stand by for the time mark. T-1 minute. सभी वैज्ञानिक गण तथा दर्शक उत्साहित हैं इस प्रमोशन को देखने के लिए. अब हम उड़ान से 45 सेकंड की दूरी पर. -45 seconds. -40 seconds. HPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. VSPP open. -20 seconds. -15 seconds. RCT Paro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. S-139 motor and both strap-ons ignite. Here's the pillar of Lift fire off normal. meets the P1 tracking. canvas of P2 blue. tracking. PSLV P2 tracking. C-62 P2 clearing tracking. the umbilical P4 tower, a tracking. majestic liftoff. PSLV C-62 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और बढ़ चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर. इस मिशन को पूरा करने के लिए EOS N1 उपग्रह First stage performance normal. Shar ground station is tracking presently for 70 seconds after a lift of the S-139 motor and the two strap-ons will together develop thrust. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य. यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है. Shaft position main auto. Both strap-ons separated. It is a confirmation from the range operations director that the strap-on motors have been separated from the ongoing launch vehicle. However, the core S-139 motor continues to burn and develop thrust. दोनों स्ट्रैप-ऑन बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है.
Shah station continues to track and Trivandrum station beginning to acquire trajectory data. इस दौरान कोर बूस्टर 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है और यान का दिशा निर्धारण करते हुए उद्दिष्ट कक्षा First stage separated, second stage ignited. Plus 2 minutes. प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण प्रज्वलित हो चुका है। The first stage has completed its operation. The relative velocity at this time is 1.7 kilometers per second. Current altitude is 93 kilometers. द्वितीय चरण विकास इंजन का प्रयोग करते हुए तथा ईंधन के रूप में US-25 तथा N2O4 का इस्तेमाल करता है और वर्तमान में यह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। 151 second burn time for the PS2 stage for the present mission. Payload fairing separated. अब यान Close loop की guidance ऊंचाई initiated. 123 किलोमीटर हो चुकी है। Plus अब यह 3 घने minutes. वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। द्वितीय चरण अभी भी प्रज्वलित है। Two major flight events upon clearing the dense Second atmosphere. stage performance normal. The payload fairing has been jettisoned and closed loop guidance is initiated and PS2 continues to develop thrust. यहाँ द्वितीय चरण इंजन जिम्बल की मदद से अपना दिशा निर्धारण करता है और उद्दिष्ट पथ की ओर यान को दिशा देता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण कर रहा है। द्वितीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। अब यान की ऊंचाई 265 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 Second किलोमीटर stage प्रति सेकंड हो performance चुकी है। normal. The PS2 was powered by the Vikas engine which develops 800 kilonewtons thrust. The trajectory of the vehicle closely follows the expected trajectory. Second stage separated, third stage ignited. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर द्वारा। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर Third दिया गया stage है performance normal. तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वह सामान्य निष्पादन कर रहा है। We are 4 minutes 45 seconds past the liftoff. The third stage of PSLV, the PS3, the solid propellant stage has commenced its operation. Rocket is at 250 kilometers 5 altitude. तृतीय चरण का कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है। Third stage performance normal. For the present mission, PS3 stage will burn for 125 seconds. यह मिशन पोलर ऑर्बिट के लिए है। इसमें सभी उपग्रह सूर्य समकालिक कक्षा में भेजे जा रहे हैं Plus 6 minutes. जो कि भू प्रेक्षण के लिए सर्वथा अनुकूल होता है। दक्षिणी दिशा की ओर यह प्रमोचन होने की वजह से प्रथम कक्षा में महत्वपूर्ण कार्रवाई के लिए मॉनिटरिंग के लिए शार, त्रिवेंद्रम, Third stage performance मॉरिशस normal. और अंटार्कटिका स्थित ग्राउंड स्टेशन हम तक यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। Third stage burnout, vehicle in combined coast phase.
तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा यान कोस्ट फेज की ओर अग्रसर है। कोस्ट फेज है जहां कोई भी प्रज्वलन नहीं हो रहा है। यान पूर्व प्राप्त संवेग से आगे बढ़ रहा है। ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. PSLV C-62 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸತೀಶ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೈಪರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಭೂವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಇದು ಹೊತ್ತೊಯ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ DRDO ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳ 14 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇದರ ಮೂಲಕ ಸೇರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕೇವಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತವೆ. ಈ ಅನ್ವೇಷ ಹೈಪರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವದ್ದು ಕೂಡ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.